Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. كلشي بخير وعلى خير. نكملوا هذه لا فورماسيون ديال الفوتوشوب. دائما نحاولوا نهضروا في هذا الكور اليوم على نكملوا شويه على لا سيليكسيون، نشوفوا لي مود سيليكسيون اللي كاينين واللي ولاو جداد، لي نوفوتي ديال الفوتوشوب 2020، ونشوفوا الماس ديكريتاج. داكور، نشوفوا كومون فير ان تراسي ونديروا به اون سيليكسيون تولي عندنا ميم ريزولتا كو ندير ماس ديكريتاج. داكور، دونك بالنسبه لي سيليكسيون باغ اكزومبل عندنا هذا لو تيغ هذا. دونك هنايا بور سيليكسيوني rien que le tigre. بغيت نسيليكسيوني لو تيغ سون هاد لاغير بلون. دونك شنو نورمالمون شنو خصني ندير؟ نورمالمون هنايا خصني نمشي لهاد لي زوتي ديال لا سيليكسيون. دونك لوتي لاسو باغ اكزومبل، لوتي لاسو مي سي تري ديفيسيل هنا. شوف باش pour détourer le tigre comme ça, c'est très difficile comme ça. شوف يعني صعيب باش نكون très très précis. شوف هنايا il faut détourer نرجع le point de départ et je ferme. alors là شوف هنايا il est débordé هنايا. دونك هنايا اللي درت هنايا édition copier édition coller. شوف الريزولتا ديالي. شوف c'est pas bien défini, c'est pas un bon travail. Donc je supprime هذا الكاب. دونك نورمالمون كنا تنخدمو بواحد لوتي اللي سميتو لوتي لاسو مانيتيك. هاد لاسو مانيتيك ان بو بلو. دونك هنايا تندير زوم، هنا تيعطيك بلوس دو بريسيزيون. الوغ تنمشي هنايا لاسو مانيتيك. دونك هنا هاد لاسو مانيتيك شنو باش نزيد على لاسو، هنا تيعطيك دي بوين مانيتيك. داكور، دونك هنا جابي سور la barre d'espace تجيني de la main هنا pour déplacer l'écran sans modifier l'affichage. Donc là il faut détourer le tir comme ça. D'accord, donc là il a غلط. par exemple supposons que je veux pas le point هذا. donc là je supprime et je reviens. maintenant je supprime ونرجع هنا et je continue. donc هنا كاين des points. donc là je vais aller plus vite باش ما نضيعش الوقت. دونك هنايا تنتم غادي هكذا بلي بوين كوم سا. هنايا جو ديتور لو تيغ. هنا توجور بوين لا بار ديسباس بور ديبلاسي ليكران. وتنجي هنايا كوم سا شوف هنا جو في aller plus. دونك هنا نورمالمون خص تكون شويه تكون شويه دو باسيونس ونمشي doucement pour détourer rien que le tir. Donc il faut revenir à l'état initial, le point de départ. Je vais le petit rond et je ferme. Je clique deux fois à la main. Donc là, à peu près, je le lasso normal. Donc là, tu dis édition, copier, édition et je colle. Je vais voir le résultat derrière. Ça va. Ouais, parce que un peu plus vite باش ما نضيعش الوقت. دونك هنايا جو سوبريم. الوغ كو في هاد الفيرسيون 2020 زادني d'autres outils. d'accord, par exemple هنا تمشي لهاد المنيو سيليكسيون جو كليك هنا على sujet. alors sujet اشنو غيبغي سيليكسيوني هاد لو تيب كي اون بروميير بلان اللي هو فوالا شي ها هو. il a sélectionné automatiquement sans passer ni lasso magnétique, ni lasso, ni rien du tout. Donc là, on va dire copier, édition, coller, voilà, chauffe venir. Et là, c'est plus évolué. Donc là, donc toujours il faut sélectionner le calque, maintenant sélection sujet. Qui deuxième méthode, وهي هنا. donc عندي normalement outil sélection rapide, لكن هضرنا عليها. donc nous avons l'outil sélection rapide. Je définis l'épaisseur comme ça et je peux sélectionner le tigre comme ça. d'accord, donc sélection, désélection. mais il y a un autre outil, outil de sélection d'objet. donc quand je sélectionne l'outil de sélection d'objet, il y a le mode soit lasso soit rectangle. lasso pour يعني نقول للفوتوشوب فوالا جو ديفيني هاد لا بارتي هادي اللي هو لو تيغ. جو فيرم وهنا il sélectionne le tigre. voilà
il a sélectionné rien que le tigre. Je répète, avec la méthode donc on est toujours l'outil de sélection d'objets, on a un rectangle. Là, je vais définir la zone que je veux sélectionner. Donc, j'ai défini, donc voilà. Alors, je peux ajouter, par exemple, on dire Shift, voilà, Shift, on dit plus. On a Alt, je lui dis moins. Tu vois, plus. On a Shift, tu lui dis plus. Donc, là, je peux ajouter la sélection. Voilà, Shift. Donc, on a édition, copier, édition et coller, voilà. La même chose, il y a, par exemple, la gazelle, donc on a toujours, par exemple, sélection, et je sélectionne avec le sujet, donc je sélectionne rien que, voilà, rien que la gazelle, donc on a dit édition, copier, on va dire là, par exemple, on dit édition, et je colle, voilà. On a édition, transformation manuelle, et CTRL T, Shift, j'appuie sur Shift, là, je réduis la taille de la gazelle, le bouton droit, on voulait symétrie par rapport à l'axe horizontal, et je peux d'ailleurs poser la ici, par exemple. Donc, je trouve que la version, دخلوا شوية ديال التحسينات على هذا المود sélection. La deuxième chose اللي بغينا نشوفوا ensemble وهي par exemple أنا نشوف le masse d'écrêtage avec les outils de forme personnalisés. Donc, il y a des formes personnalisées ici. Donc, je clique et je tire. On est faire personnaliser. Alors, 2020, راه زاد بزاف ديال لي فورم. هنا كانوا لي فورم هيريتي كانوا هما هادو لي فورم 2019 toutes les formes héritées voilà par exemple animaux كانوا هادو اللي كانوا في الفوتوشوب لي فيرسيون قدام اللي عقلتو alors دابا لا زادوا par exemple fleurs زادوا plusieurs formes personnalisées animaux sauvages هادو ما كانوش arbre avec feuilles donc هنا الا خديت par exemple ناخذ هاد ليليفون دونك هنايا توجور هنا قلنا forme personnalisée, la forme éléphant. Et là, je spécifie, je bride forme ou la trace. Un pixel, c'est rare qu'on travaille avec pixel. Donc, je travaille soit avec forme, soit avec trace. Une dit forme. Donc, quand je choisis une forme personnalisée ou l'outil rectangle, la même chose. Une forme personnalisée parce qu'il y a plus de choix. Donc, par exemple, forme personnalisée, j'ai choisi l'éléphant. Donc, là, je choisis la couleur. Il y a l'épaisseur du contour, quel type de trait je veux, et je trace un éléphant. Donc, là, c'est un calque de forme. Si je veux modifier la couleur, je clique là, 2 fois. Maintenant, je peux modifier la couleur. Par exemple, comme ça, on a un jaune. بالنسبة للماس d'écrêtage, شنو هو الماس d'écrêtage? الماس d'écrêtage, moi je pose le calque de forme ici. وهنا في هذه لا فينيتر ديال لي كالك هنا جو بيرميت لومبلاسمون ديالها ناخذ هذا ليليفون هذا جو لو تير ايسي هنا تولي عندي هذا لو كالك هذا سور ليليفون فوالا شوف الى كاشي ليليفون باسكو هنا لو كلاسمون ديال هاد لي كالك هادو il كونت بويسك عندي الا كان عندي هذا هو اللي الفوق غادي يبان لي ليماج اللي لتحت ولكن الا خديت هادي وجبتها لتحت غيولي فوالا هي كاشي. Alors là, je choisis le calque هذا وتمشي للمنيو calque وتنقول لك créer un masque d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage شنو تيوقع هنا وهي هذا الكالك دو فورم ما تيبقاش عنده الكولور يعني بحال لا كولور ليماج تتولي في قلب هذا الماسك الكالك دو فورم وهنا جو بو هنايا ديبلاس ليماج هنا كون جو ديبلاس ليماج تديبلاس في الانتيريور ديال هذا ليليفون. Là, je vais répéter هاد نتوما شوفوا هنايا je dis donc غناخذ par exemple هنايا outil calque personnalisé très intéressant هاد لي calque ديال ماس ديكريتاج انا ناخذ هاد لا فلور هادي جو تراس فوالا دونك الا كنت بغيت نحتفظ بهاد الكالك دو فورم جو بو موديفي لا كولور بيان سور comme ça par exemple comme ça d'accord sinon je prends هاد الكالك هذا تنجيبو الفوق قلنا je choisis le calque comme ça, je vais dire calque, créer un masque d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage. Je voulais indiquer la forme du masque de calque, l'outil forme personnalisé. Je voulais indiquer, mais je n'ai pas changé une couleur, je voulais indiquer une image.
n'importe quelle image. انا خديت هاد l'image par exemple ما تقدر تاخذ n'importe quelle image وتدير هاد البروسيدور باش يولي عندك كارت دو فون تولي عندك هذا comme un décor que tu peux poser là où tu veux. La deuxième méthode وهي انني تناخذ هاد l'outil fond personnalisé. Je ناخذ par exemple هنايا l'outil هنايا ولكن قبل من تخاصي هنا تنبدل forme تناخذها tracer. Au lieu de prendre forme, je prends tracer. Alors là, quand je trace, donc là, je suis couleur parce que c'est tracé. Parce que j'ai choisi là, trace, mais chez forme. Donc là, tu voulais un tracé. Alors là, je me suis dit, le bouton, l'outil, la flèche noire, et je clique. Je prends le tracé, je clique comme ça. Ou tu dis le bouton droit, ou tu voulais définir une sélection. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire transformer. Le logiciel, tu vas transformer le tracé en sélection. Tu vas me rendre le tracé en sélection avec un rayon de contour de 2. Par défaut, c'est de 2 pixels. On a opération nouvelle sélection, lycée, on va dire OK. Donc là, c'est une sélection. Alors là, toujours une édition, copier, édition, coller. Les mêmes résultats. Donc, on dit un nouveau calque avec. Je me dis bien, c'est invisible. Invisible parce que c'est le même endroit. Je ne sais pas invisible. Quand je prends l'outil et je déplace, c'est un on dit qu'il a CTRL Z, il a comme ça. نقدر ندير هنايا واحد لاستيوس وهنا جو بو كليكي هنا فوق هذا الكلافي هذا لو كالك جو دوبل كليك تفتح لي واحد لا فونيتر ديال لي ستيل دو كالك ونقدر نزيدو باغ اكزومبل ندير ليه لومبر فوالا شتي حنا كاينين هادو دي ستيل دو كالك جو بو اجوتي جو فير ان كور على هاد لي ستيل دو كالك هنا نقدر ندير البيزوتاج نزيد كونتور هنا شتي تولي عندك ليماج بحال غرافي شوف هنايا شتي نقدروا نديروا هذه القضيه هذه نقدروا نديروها حتى على لو تكست ماشي je vais prendre هذا le calque je vais prendre هنايا l'outil texte je peux écrire Adobe donc هنايا ندير CTRL T transformation manuelle je vais هنايا agrandir le texte n'importe quel texte comme ça Adobe la même chose هنا je peux prendre هذا le texte هذا نجيبو تحت من l'image comme ça وناخذ هذا le calque هذا وندير لي calque créer masque d'écrêtage. Créer match. Là, je peux déplacer l'image. Tu déplaces avec l'image à l'intérieur du texte. Donc, il y a un masque d'écrêtage. Donc, on peut avec soit avec le calque ou là avec la sélection. J'espère que le cours vous pouvez répéter la vidéo, vous pouvez faire des exercices à la masque d'écrêtage ou à la sélection. Merci pour votre attention.